Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui hadirin bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini hanya untuk daripada menjadi suri tauladan bagi kita umatnya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, ibadah itu bukan hanya sekedar puasa. Ibadah itu bukan hanya sekedar sholat. Ibadah itu bukan hanya sekedar haji. Dan ibadah itu bukan sekedar daripada zakat. Akan tetapi ketika kita hari-hari mengikuti daripada contoh kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dihitung daripada sebagai amal ibadah, sebagai amal ibadah. Seperti contoh ketika kita ingin memasuki daripada Baitul Khala atau kamar mandi atau hammam, maka kita melangkahkan kaki kiri terlebih dahulu membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Melangkahkan kaki kiri sebelum masuk daripada kamar mandi, maka itu dinilai sebagaimana ibadah. Kemudian melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu dan membaca doa ketika kita sudah di luar. Kemudian yang lain-lainnya, doa-doa kita, doa-doa masnunah kita mengikuti doa daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bernilai daripada ibadah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita hari demi hari, waktu demi waktu, kecintaan kita terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin kita cinta kepada beliau. Apalagi sekarang mendekati daripada bulan Maulid, daripada Maulid Nabi, yang mana kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan ini. Maka bagaimana kita merayakannya dengan bersolawat banyak-banyak kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendatangi daripada zuriyahnya, yakni para habaib. Bahkan orang sekarang, banyak umat Islam sekarang yang mengaku daripada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengaku daripada ahlu sunnah, mengamalkan daripada sunnah, tapi tidak percaya kepada adanya dzurriyyah Nabi, yakni habaib. Sedikit cerita tentang habaib hadirin. Jadi habaib ini adalah keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau bersabda yang mahfumnya, keturunanku akan dijaga sampai hari kiamat. Nanti akhir zaman ini ada namanya Imam Mahdi. Imam Mahdi ini namanya sebagaimana namaku, ismuhu ka ismi. Kemudian nama ayahnya sebagaimana nama ayahku, dan nama ibundanya sebagaimana ibundaku. Muhammad bin Abdullah, marganya Al-Mahdi.
Jadi bagi mana hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mendekati daripada bulan Maulid ini untuk daripada memperbanyak bacaan solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala juga sudah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allah saja bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada amalan yang Allah Subhanahu wa taala perintah kepada hambanya dan Allah Subhanahu wa taala amalkan kecuali solawat. Allah memerintahkan puasa, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak puasa. Allah memerintahkan daripada solat, akan tetapi Allah tidak solat. Allah memerintahkan daripada zakat, sedekah dan lainnya, Allah Subhanahu wa taala tidak melaksanakan atau melakukan hal tersebut. Akan tetapi Allah memerintahkan daripada solawat, dan Allah sendiri pun juga bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak sekali fadilahnya solawat, hadirin. Fadilahnya solawat, apabila kita baca 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganjar 10 kali. Maka solat dikatakan ini, Islam katakan, beliau bersabda bahwasanya saya melihat amal dari umatku ini ada yang diterima dan ada yang ditolak, illa solata alayya, kecuali solawat ke atasku. Sesungguhnya solawat ke atasku, maka pasti akan Allah Subhanahu wa taala terima. Mungkin di video-video yang sebelumnya banyak sekali kita terangkan daripada solawat. Mumpung daripada maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita memperbanyak daripada solawat. Minimalnya 100 setiap hari, hadirin. Dan bagaimana kita menyempurnakan zikir pagi petang kita dengan membaca daripada tasbihat, memuji daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 100 kali. Kemudian membaca daripada salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minimalnya salawat Jibril sallallahu ala Muhammad 100 kali. Kemudian beristighfar, memohon ampun atas banyaknya dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala minimal 100 kali. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana hari demi hari kita semakin taat pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah SWT jadikan kita hamba yang taat dan hamba yang insya Allah bertemu nanti dikumpulkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dukung terus dakwah media kami dengan doakan dan subscribe. Kemudian jangan lupa doakan kami agar kami mendapatkan daripada ilham-ilham atau mendapatkan daripada ide-ide untuk daripada menyebarkan dakwah, mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi kesempurnaan majlis, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.